Kelah cari cing didinya di kolota teu ngarti cai mah bawa ka ditu tuh. Yang kagak dia segan. Bapak Kedesi, halo selamat sore. Makasih udah mampir. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Soto aya oge. Nasi goreng atau aya. Gorengan teh teu ngada mah. Bapak Kedesi, selamat sore juga. Salam kenal. Makasih udah mampir. Bintara acan sigana ketos magrib mangkatna ngeureunnan kagok. Agama besar saya makasih.